Friday ke friendsong sini hana hai Kwtal job notification nalane friendsong omage sini government of Tripura ni sini education youth affairs and sport department omage friendsong sini sport department ni bisingti sini junior course ni je job ni notification nongkorka friendsong omongkai ni phadi sung joto details nalane nok video pa sanai tong friendsong ingkai sini ojago puilang 2 number tong junior course ojaga tongo 33 vacancy ingke omongke fresher ni bagai tegese tongo retired person ni bagai ojago 3ta vacancy tongo kaisangke gymnastic tegese swimming ni bagai ojago ST1 UR 2ta unreserved 2ta ojago omongke physical handicap ni bagai 30000 salary jangnai abar junior je course omongka angke to fresher ni bagai no ojago madhyamik pass tainor ni minimum 6 week ni mane pray 1.5 mas ni hai course khlai norok participate khain nangnai je kuno ojaga je category je sport tongmani a category ni bisingo oro tamtam tong friendsong taisang nong barian sanai oro SC ni bagi tongo 6ta vacancy SC rong ni 2 jona oro reservation tongnai bodong ni bagi ni oro ST rong bagi 2 jona ni bisingo 4 jona bodong ni bagi আর পরে আনরিজার্ভ টং oro 17টা ni bisingo bodong ni bagi 6ta total oro 33 vacancy tongo ইনকে বো স্পোর্ট গান কো জায়গা বাস্কেটবল 3টা আর পরে চেস একটা জিমনাস্টিক 3টা হকি 2টা জুডো 5টা আর স্কারে মার্শাল আর্ট আর 3টা তঙ্গ আর পরে টেবিল টেনিস 5টা ফ্রেন্ডসং ভলিবল 3টা ব্যাডমিন্টন একটা অ্যাথলেটিক্স আর 3টা আর ঠাংটা আর একটা ওয়েট লিফটিং আর একটা যোগা একটা লন টেনিস একটা ডিফারেন্সং যারা জুডো রক অনেক বড় সংজাক তঙ্গ ফ্রেন্ডসং কোর্স খাইজাক রক কোর্স বলতে হানা ট্রেনিং খাইজাক 6 উইক নি বা প্রায় 42 দিন 6 উইক মানে আমহাইরনি কোর্স খাইনাই বা নন পার্টিসিপেট খাইরিকা বিভিন্ন কম্পিটিশন দগ আমহাইরনি যে সার্টিফিকেট হাইকিনা নরক অজাগো এপ্লাই খাইমানাই মাধ্যমিক পাস জাগনা নামনাই কোয়ালিফিকেশন গাंगाय गागे और सैलरी क्षेत्र 20000 जांगनाय गिनरक अम माइरानाय फ्रेंड्सं सिनि अ फेब्रुवारी 12 तारिख फेब्रुवारी खाना 12 तारिख फेब्रुवारी नि 20 तारिख फेब्रुवारी जरा नरक डायरेक्ट थांगै मारनाय बजाग मारनाय हिंके नरक डायरेक्टर ऑफिस यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट नि अमंक ऑफिस लाइन आगरतला ऑफिस लाइन शिक्षा भवन जे एडुकेशन नि जे डिपार्टमेंट नि ऑफिस डायरेक्टर ऑफिस तमन अजागनो तंगो स्पोर्ट नि डायरेक्टर ऑफिस शिक्षा भवन ना जे बिल्डिंग गनो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट नि जे डायरेक्टर ऑफिस अजागनो नरक मारनाय आगरतला नि ऑफिस लाइन हिंके फ्रेंड्स नरक अजागर ना थांगे त नरक नि एसटी पीआरटीसी रक नांगनाय नरक नि माध्यमिक एडमिट ताइ नरंनि माध्यमिक मार्कशीट ताइ नरंनि जे खेलानि कोर्स जे ट्रेनिं खालामनानै आबनि सार्टिफिकेट ताइ नर पार्टिसिपेट खाइबरो जे सार्टिफिकेट नमरक गे फ्रेंड्स नरक अजागो एप्लाई खालामनो थाखाय नरंनि ताइ मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट नमारनाय मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट गे फ्रेंड्स सिनि आगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीबी नि जे ओ जगनि हयतेसे नरक माननाय गे और नरक बाइबा ताइ ओरल टेस्ट नै अबनि गायके गाय सिनि फेब्रुवारी 12 तारिख नि 20 तारिख जरा जब मारनाय गे नरंनि जतो अजागो एप्लिकेशन नरंनि डकुमेंट सह नरक मारनाय मेडिकल फिटनेस रक सहम गंके और कुरियर ईमेल पोस्ट आवहायरक एक्सेप्ट नरक डायरेक्ट थांनि नरक जब मारनाय गंके और रिटायरमेंट अंके 64 इयार जरा तिन नरक रिमाननाय रिटायरमेंट जरा अंके आर परे 18 नि सिमी 40 ताइ 5 इयार रिलेशन माने एसटीएसी रंगे 45 जरा ति रिमाननाय फ्रेंड्सं अमंगे जेसिनि फॉर्म अ जागनो नोटिफिकेशन नि लॉगिन फॉर्म दङ नर फॉर्म डाउनलोड खालामनानै नर फिल अप खालामनाय जमा रेडी नरनि फटो रगर माथेनाय और नंनि पोस्ट नि मुं जूनियर कोर्स अ जागा जतो फिल अप खालामनाय नरक थांगै जमा रेडी नरक मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जे जीबी अ जागनो हयते नरक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट नाडी नावैनाय नरक जमा रेडी डायरेक्टर ऑफिस जे स्पोर्ट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट नि जे डायरेक्टर ऑफिस आगरतलाबो ओके फ्रेंड्स आसुंग अमंग कासे शॉर्ट नोटिफिकेशन नरंनि बागै जरा स्पोर्ट बाय करंजाक जॉब खालामनाय मुसुंगाय रंनि बागै अमंग कांके आसुंग तै सतरन हाय हामबाय।